हास्थायनि साक हामथाय साक नायमुं सेबसाबनि बागै हास्थायनि साक हामनायखौ बिसिब्रुमनो कोटि कोटि रांनि बिथि पाइ दङ हापांनि हास्पातालनि सिमिसेङै जत पुलिया बेरेमनि हास्पाताल लगनो मागोनां बिथिरि जागना बागै अ लांमानो मोथांनाय बिथिरावनो न ताबो हरमोनागो सकजाजागै तंखा कक्टमा कासे पेका खवाइ हांकरनि साखाम नायखुंनि मेडिसिन स्टोर तंमनि डला बिल आरो हांकरनि हाबानक कतर सकजाखा अ हाबानक कतर बिसिङो लाख लाख रां मारिनि आ बिथिरक चा सालनि हर डला बिलनि बलङो सगै रिजाकमानि न किटिङै बरंनि बिसिङो ताबो वानालायजाकमानि कक्टमा कासे फैका फास हालनि सानजाजरनि उलो डला बिलनि किहाजक बलङो न पुलिया लाख लाख रां मारिनि आ बिथिनो खिबि जागो ताई हर फनांग जागो आ खरां आ सकमानि बाहाय मानलायै प्लास्टिक खाम बाहाय मानलायखा लुकरक उलो फाइ नुक फैका गोबांमा इंजेक्शन सेलेन ताई बिथि बरायराव खायनो अ पेकेट डगनि इउनिट मेयाद तंमनि 2025 नि 11 तारिख नवेम्बर जरा हाइके ताबुक सुमुं कासाइ दङ अ बिथि सकजाकमानि उकुलुगो तामो ताइसा दाति कन्ट्राक्ट मानै रां चालायनायनि आबाहायजा वान सुमुं तं हायाके तामुङै अबाहाय बिथिरक सकलाय तंलायखा आबनति ताबुक सुमुं तिसलाय तंखा लुकरक फियाबा अ कक्टमा नायमानि उलो फुरुकजाकमानि उलो साकदुक नायखुनि बखाक्तै आबरनो सराय सराय जे खायनो एबा सेराय जे नायनो आबरो ताब মই তো এখানে যে ওষুধপত্র পুরা হয়েছে আর ওই যে গন্ধটাতে গেছে এটাই মানে একটু ইয়ে করছে আর কি এর মধ্যে তো আর কইতে পারতাম না গড়ি টড়ি তো দেখছি না কোন সময় গেছে গন্ধটা এটা তো দুবাতির টাইমে এটা কি অফিস এটা তো সিএম অফিস সেম অফিস তো কালকে রাতে ওষুধপত্র কটার সময় আগুন লাগাইছে তো দুবাতির টাইমে সন্ধ্যার টাইমে হ্যাঁ তা আপনার কি অসুবিধা হয়েছে এখানে তো গন্ধ মানে গেছে সরে গেছে সব দিকে মানে গড়া ধরে তো